तर आज आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक मेळपाक आमचे डेलिगेशन हांगा आयिल्ले आमचे आमदार एडवोकेट कार्लोस फरेराय आमचे बरोबर आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. सद्या गोंयान जो SIR जो चालू आहा तातूंत गोंयकारांक त्रास जाता, सो हें आमी ताज्या मुखार मांडपाक आयिल्ले. आतां SIR भितर दोन पार्ट आसात. एक जे ASDD लिस्ट तांणी काडला, वीच इज रफली अबाउट 1,08,000 गोवन्स. त्या ASDD लिस्टान थोडे डेथ आसा, थोडे एबसेंट आहा, थोडे परमनंटली शिफ्टेड आहा आनी थोडे एन्युमरेशन फॉर्म रिजेक्शनूय आहा, रिफ्युज्डूय आहा. आतां ह्या लोकांक 1,08,000 लोकांक तांणी सोमते डिलीट करून उडयले. दे आर नॉट देर इन द ड्राफ्ट रोल. एज पर द लॉ तुवें कोणाकूच डिलीट करपा जायना. यू हॅव टू सर्व हिम अ नोटीस, अ शो कॉज हॅज टू बी इश्यूड. आनी समज तो येना, तो जर क्लॅरिफिकेशन दिना, देन यू कॅन डिलीट. सुप्रीम कोर्टान इन बिहार SIR हॅड टोल्ड. सो 1,08,000 लोकांक हांणी गोंयकारांक डिलीट करून उडयल्या. सो दॅट वॉज वन पॉयंट वीच वी हॅड कम टू रेज. सेकंड वॉज जें आतां ड्राफ्ट रोलान नांवां आयल्या तातूंत गोंयभर 1,82,000 लोक अनमॅप्ड आसा. म्हणल्यार ह्या 1,82,000 लोकांक शोकॉज नोटिसी इश्यूज जाल्या. तातूंत एक म्हणल्यार आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसाकूय नोटीस इश्यू जाल्या, चीफ ऑफ आनी हू वॉज एक्स आनी चीफ ऑफ नेवीकूय नोटीस सर्व जाल्या. सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हें सरकार कितें तरी गुड्डुलसांव करपाक सोदता. आतां हे 1,42,000 लोकांक ज्यो शोकॉज नोटिसी इश्यू जाल्या तातूंतली कोर्तालीचें एक उदाहरण. एक फॅमिली आमच्या मरेन आयली. बापायक सोमारा डेट इश्यू जाता, बायलेक बुधवारा आनी भुरग्यांक शुक्रारा. हें कितें? अरे एका फॅमिलीक जर तर तुवें तिगूय जाणांक जर तर शोकॉज इश्यू केल्या जाल्यार इट हॅज टू बी ऑन वन डे एट डिफरंट टायम्स सो दॅट देर इज नो इनकन्विनियन्स टू द फॅमिली. बरें, दुसरे ते लोकांक जे पळय थंय टायम दिता तो बाबडो सकाळीं 10 थंय येवन उबो रावता, ताजो नंबर येता म्हळ्यार सांजची 5-6 जाता. सो दीस इज बिकमींग अ न्युसन्स अँड इनकन्विनियन्स टू द पब्लीक. SIR म्हणल्यार हांगा जो वोटर आसा ताजो अधिकार आपल्या वोटर लिस्टाचेर आसचो हें काम करपाचें तांचें, लोकांक डिलीट करपाचें काम न्ही. सो वी सस्पेक्ट दॅट देर इज अ बीग they are huge chunk of voters will be deleted from Goa's roll. ते आमी ताच्या मुखार मांडपाक आयिल्ले, पूण तो काही कारणां लागून खंय अर्जंट सेक्रेटरिएटान गेला. ही हॅज टोल्ड अस दॅट हील कम पोस्ट लंच. आमच्या आमदाराक एक आतां प्रश्न आहा म्हणून वील कम बॅक अगेन इन द आफ्टरनून. बट दीस इज अ सिरियस मॅटर वेर 1,08,000 सुमार ASDD लिस्ट जे ऑलरेडी रोला वयल्यान डिलीट जाले, त्या भायर 1,82,000 जे अनमॅप्ड आसा, जांकां प्रत्येकाक शोकॉज नोटीस इश्यू जाल्या. अशे दोनी जर आमी क्लब केले जाल्यार जवळपास 2,90,000 गोंयकारांचें भवितव्य आज धोक्यान आसा. ते रोलांतल्यान डिलीट जावपाक शकता. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां की म्हाका दिसता जर तर तुमकां जर अशें कितें त्रास जाता जाल्यार आमचे रिस्पेक्टीव BLA 2, आमचे रिस्पेक्टीव BLA 1 इन दॅट मतदारसंघ ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे लिडर हांचे कडेन अप्रोच जाया, आमचे कडेन अप्रोच जाया. म्हाका दिसता दीस इज अ माल प्रॅक्टीस बींग यूज्ड बाय द BJP गव्हर्मेंट टू टार्गेट द वोटर्स. मागता आमचे आमदार आनीकूय तुमकां विस्तारान हाचेर एक्सप्लेन करतले. 2 लिस्ट तयार केला. एक एबसेंट, नॉट फाउंड, नॉट ट्रेसेबल म्हणला, डेथ, परमनंटली शिफ्टेड आनी EF रिफ्युज्ड हो एक. दुसरो लिस्ट आसा तो नॉट मॅप्ड. आतां BLOचो ड्युटी लोकांक आदार दिवपाक 2002 रोला प्रमाणे मॅपिंग करपाक. लोकांक खबर ना. एक मनशांनी बँक अकावंट नंबर गायलो, दुसरे लोकांनी लास्ट इलेक्ट्रल रोलाचो तो AC नंबर गायलो. आतां 2002 रोलाचेर तुकूय आशिल्लो की ते आमचे एटलिस्ट फुडें आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी बास्तोरा आनी उस्कोय सालिगांव पडटाले. आतां सालिगांव आल्दोना 2002 रोलाचे सोदल्यार ते मेळच ना. सालिगांव रोलाचे पण हेल्प करूं जाय तांकां. मोयरा नॅशनल TV पडटाले, आयज आल्दोना आसा म्हूण ते TV रोला पळोवपाक पडटाले. सो अशें करून लोकांक त्रास जालो भरपूर आनी तांकां मेळोना, ते टेन्शना पडलें. आतां हांव एक BLOचो ड्युटी तो
काम करपाक आनी आदार दिवपाक आनी BLO शॉर्टकट कितें मुगे 159 एक बुतार 159 लोकांचे नांव ऑन द डिलिशन लिस्ट घायले आतां कितले उरले हांव तें देखून तें हें घेवन डॉक्युमेंट घेवन येयलां आतां ते सगळे डिलिशन करून 434 नांव उरले आतां 434 नांवांचे उरले ते 365 नॉट मॅप्ड म्हणलो आतां 365 काडले जाल्यार 69 वोटर उरले समजलो हांव कितें म्हणटा हें फकाणां सामकें इफ दीस इज द वे आनी तुमी जाणात हे SIR स्टार्ट जाचनी पयलें कोण झाडां पोंड रावतालो तेकाय पासून वोटर करताले बिहारान पळयले 00 हावज नंबर म्हूण घालून लोकांक एक्सेप्ट केले एनरोल केले आनी आयज आमगे गोंयकारां इतले त्रास जाता आमगे रेप्युटेड लोक गांवांचे तेंचे नांव डिसिपेर जाले रोलाचे म्हणून एक केसो SIR चलता आनी कसले कितें म्हणटा ते नॉलेज कसले अवेरनस आमचे इलेक्शन कमिशनान केला कसलो आदार दिला लोकांक कॅम्प्स करपाक लोकांक आपोवपाक आनी तेंचें नांव मॅपींग करपाक तेंकां सांगपाक तुमी डिलिटेड न्ही म्हूण थोडे बाबा बोटीर आहात थोडे भायर गेले कामा पासत आनी तेंगे डिलीट जाले नॉट फावंड म्हणलें हें करूं जायना देखून हांव मायल्लें सांगपाक हें आसा एंड वी वॉन्ट that is one of the demands that this time also has to be extended. Now, I want to tell you the other part of it. As Amit has correctly pointed out, even Election Commission and Sanglam before Supreme Court in the Bihar case, that we will not delete anyone from the roll without giving show cause notice. But that deletion list, which he has spoken about first, has already deleted people without notice. Second, even those not mapped, everyone is not getting notice. Some are getting, some are not getting. Now that not mapped list is not being made public. Why is it not being made public? At least the public आसलो जाला आमच्यान लोकांक आदार दिवपा जाता दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पासून लोकांक आदार दिवपा जाता बाबा तुगे नांव लिस्टार आहा तूं डेंजर झोना पावलो हांव तुगे सगळे डिटेल्स काडून हांव तुका हेल्प करता थिंग तुगे नांव